இந்த கேரக்டரு எனக்கு லைஃப் டைமில் ஒரு பெரிய கேரக்டர். எனக்கு எனக்கு എന്നോട് തമ്പിക്ക് മൈ ഓൺ ബ്രദേഴ്സ് ലൈക്ക് ഒരുപാടധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കാൻ പറ്റി. സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചില്ല ഈ ഒരു സിനിമയിൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും കിട്ടുമെന്നൊന്നും. ഞാൻ ഇക്കടുത്താണ് നന്ദി പറയണേ. ഇതിൽ സെലക്ട് ആവുമെന്നും വിചാരിച്ചില്ല. സന്തോഷം, അത് മാത്രം. ഇനി മധുരയിലുള്ള രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ, കാരണം അവർക്ക് നല്ല അപ്രീസിയേഷനാണ് ഇവരോടൊപ്പം തന്നെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഇതെങ്ങനെ അവരെ കണ്ടെത്തിയെന്നൊക്കെ അതില് കൃഷ് ഹസൻ അദ്ദേഹം രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന് മലയാളം മനസ്സിലായി, അദ്ദേഹം തമിഴ് സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മളോട്. ஹலோ, நான் கிறிஷ் ஹாசன். மலையாளத்தில் பேச முடியல, ஏன்னா கற்றுட்டு இருக்கேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக. தமிழே பேசலாம்ல, அதுதான் என்னோட ஃபாலோவர்ஸும் சரி. அண்ட் தென் இப்போது நான் எனக்கு வந்துட்டு இருக்கிற ரிவ்யூஸும் சரி, நீங்கள் தமிழே பேசுங்க ப்ரோ, ஏன் மலையாளம் இவ்வளோ கஷ்டப்படுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி வருது. தேங்க்யூ இந்த அளவுக்கு அக்செப்ட் பண்ணது. இந்த கேரக்டரு எனக்கு லைஃப் டைமில் ஒரு பெரிய கேரக்டர். அது நல்லா ரிசீவ் ஆகிருக்கு. ஐம் ஸோ ஹாப்பி ஃபார் தட். தேங்க்யூ புஸ்தகா. எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் விக்னேஷ். ஸோ முரால சிட்ரஸ்ன்னு ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த ஒரு கேரக்டருக்கு நான் எவ்வளோ நாள் வெயிட் பண்ணியிருந்தேன்னு எனக்கும் தெரியும், எனக்கு என் கூட இருந்தவங்களுக்கும் தெரியும். எனக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் இக்கா, பிகாஸ் எவ்ரி மொமெண்ட் தட் ஐ பிளேட் சிட்ரஸ் it means so much to me. And அது மட்டும் இல்லாமல் தி பாய்ஸ் எவ்ரி ஒன் ஆர் லைக் எனக்கு எனக்கு என்னோட தம்பிங்க, they are my own brothers. Like I love every one of them so much, and this team has worked so hard. அது எல்லாருக்கும் தெரியணும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா யூஸ்வலாக இவ்வளோ ஸ்ட்ரெயினும் இவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் எடுத்து எல்லாரும் பண்ணியிருப்பாங்களான்றது, எவ்ரி ஒன் ஒர்க்ஸ் ஹார்ட், பட் இதில் we worked a little extra. Like we put like this is our last filmன்ற மாதிரி எல்லாருமே லைக் அவ்வளோ ஒரு டெடிக்கேஷனோட ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். லைக் ஓகே, இதை விட்டா there's nothing else அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தில் நாங்கள் அவ்வளோ ஒரு டெடிக்கேஷன் போட்டிருக்கோம். அண்ட் அது வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறவங்க எல்லாரும், பார்த்தவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும், பார்க்க போகிறவங்களுக்கும் அது நல்லாவே தெரியும். ஸோ with all our press friends blessings, இது இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரொமோட் ஆகட்டும், இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய பேர் வந்து தியேட்டரில் பார்க்கட்டும். அண்ட் ஆல்ரெடி படம் சூப்பர் ஹிட்டாக போயிட்டு இருக்கு. இதுக்கு மேலேயும் அடுத்த லெவலுக்கு போக என்னுடைய மனமார்ந்த வேண்டுகோள். அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் எல்லாரும் என்ஜாய் பண்ணுங்க. அண்ட் எஸ், சியர்ஸ் டு தி நியூ டீம். ഞാൻ ജെയ്ക്സ് ഏട്ടൻ്റെ പ്രോഗ്രാമറായിരുന്നു, ജെയ്ക്സ് ബിജു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറുടെ പ്രോഗ്രാമറായിരുന്നു. ഞാനൊരു 5 വർഷമായിട്ട് ജെയ്ക്സ് ഏട്ടനോടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഫസ്റ്റ് ഫിലിമാണ്, മീൻ സോങ്സും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറും ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ ഫിലിമാണ്. എനിക്ക് ഇനി ഇത്രയും ടൈം എടുത്ത് ചെയ്യാൻ ഇനിയൊരു പ്രൊജക്റ്റ് അങ്ങനെ ഈ ഒരു ടൈം ഫ്രെയിം കിട്ടുമെന്ന് ഇനി അറിയില്ല. കാരണം ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 8-9 months ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, മുറയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ജനുവരിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഷൂട്ടിൻ്റെ ടൈമിൽ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ തൊട്ട് ഇനീഷ്യലി പ്രഷർ വളരെ കുറവായിരുന്നു, സ്മൂത്തായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു. അപ്പോൾ സോങ്സ് ഒക്കെ ആ ടൈമിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തത്. പടത്തിൻ്റെ തീംസൊക്കെ അപ്പോഴേ ചെയ്തു. പിന്നെ RR സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത്, അപ്പം അങ്ങനെ ഫുൾ ത്രൂ ഔട്ട് മുസുവൊക്കെയും എല്ലാവരും ടീം എല്ലാവരുമായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ ഞാൻ മാത്രം ഒരു റൂമിലിരുന്ന് അങ്ങനെയല്ല, ഇവരുമായിട്ടൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ട്രാക്സ് അയച്ച് എല്ലാവരുടെയും ഫീഡ്ബാക്സ് എടുത്ത്, അപ്പോൾ ഇത്രയും ടൈം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നല്ല റിസൾട്ട് വന്നു വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും നല്ല റെസ്പോൺസാണ് ഇതുവരെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞത്. ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. ഹാപ്പി. താങ്ക് യു.